Ahora sí, tell me un poquito más. Hola, I'm Kim. And I'm Cindy Gaxiola. Y este es Tell Me Un Poquito Más. Season 2. Season 2. Yo pensé que para este season iba a empezar un poco diferente. Pues tú, intenta algo. A ver, Hello. a ver. Hello, I'm Kim. And I'm Cindy Gaxiola. Hey, season 2, we're so excited. This feels, ¡ay, qué emoción! Llegamos a temporada número 2, así que estamos muy emocionadas. Pero Cindy, diles por qué estamos así como extra, mega, súper emocionadas. ¿Cuántos supers? Súper como 1000 mega supers. ¿Sabe why we're Only so Kim, excited? No, pero sí estamos muy emocionadas porque vamos a tocar los temas van a ser bastante similares a la primera temporada. The topics are going to be very similar to season 1, but we're also going to challenge ourselves with the topics. También nos vamos a retar con los temas. No sé, salirnos un poco más de nuestra zona de confort. Y aparte, ahora sí vamos a tener a nuestros invitados especiales. We're finally going to have our special guests. And again, these are people that inspire us, that we are so confident that will also in some way help inspire you guys. Inspire, and I think they're going to challenge us as well. So all of us, definitely, yeah. We're going to learn. We're going to continue to get motivated, get challenged. So we are so excited. But tell them what our topic is for today. Bueno, el tema de hoy es sobre la disciplina y las dificultades de la disciplina y también qué podemos hacer que nos pueda ayudar a sobrepasar esas dificultades con la disciplina. Our topic today is discipline and just the struggles with discipline because it's not an easy thing and things that we can do that can help us overcome those struggles so we can have better discipline. Yeah, when we were going over this, I was like, oh yeah, discipline, huh? Got a lot of work to do. Got a lot of work to do, so it's going to be good. It's going to be good, but what's next? Are you ready? I'm ready. The tell me un poquito más question. La tell me un poquito más pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, what is a bad habit that you've managed to change in your life? And how did you manage to change it? La pregunta es, ¿cuál es un hábito malo que lograste cambiar en tu vida y qué hiciste para poder cambiarlo? La estoy haciendo sacar sus trapos sucios. Mis aquí. trapos los estás sacando. Me has dejado en pensando mode A total. ver, la cara de Kim pensando todos juntos. Major pensado, amor. Está súper esa pregunta, está buena, pero esa pregunta la contestamos al final. Ok, y también tengo un Did You Know? Porque para los que no saben, nosotros nos gusta comenzar con un Did You Know? Una nota curiosa no sé, que de pronto a lo mejor no sabían. Yo definitivamente no sabía. Tú, yo sé que tú no sabes ¿Really? esto. A ver. Y estoy a punto de cambiar tu vida. I'm about to serio? change your life. Oh, yeah. Ay, Cindy, Gaxiola, qué manera de empezar, a ver. Por eso estoy. Dale, a ver. Okay, so the Did You Know? Did you know that according to Cosmopolitan and the New York Post, hitting the snooze button on your alarm in the mornings can actually affect your health, lead to stress, and sometimes even depression? Nah. Yeah. ¿En serio? Yeah. So, ahora en español, ¿sabías que si tú... no sé cuál es la palabra para snooze button en español, pero como cuando apagas tu alarma de que 5 y dices, minutos más. 5 minutos más y luego vuelve a sonar a los 5 minutos, eso es snooze. Pero ¿saben que si ustedes hacen eso afecta a nuestra salud, afecta a la salud, causa estrés y muchas veces hasta depresión? Chale, man, lo he estado haciendo mal toda mi vida. Honestly, I'm a little shocked porque les cuento que yo haz de cuenta, si me tengo que levantar a las 6:30, pongo mi alarma a las 6:10 para darme la oportunidad de ponerle snooze. What I'm saying is that when I have to wake up at 6:30, I put my alarm at 6:10 to give me the opportunity to press snooze. Ay, Cindy, ya no le voy a poder poner snooze. O sea, I like you, but I don't right now. No, es por tu bien. O sea, yo me sé. preocupo por tu salud y te tengo que decir lo que es. I worry about her health, so I have to tell her what it is. Yeah, I like that. That's going to be, I've been doing it for over 20 so years. I think that's actually the first step to discipline for you. You have to be disciplined in waking up. Mira cómo qué bien lo hago. I'm going to take notes. Don't put snooze. Boom. Okay. New goal for my life.
And we're going to check on you. Yes, check on me. Y nomás que andes estresada en estos días. No, pues. ¡Qué emoción! I'm gonna try it. Kim, el snooze button. El snooze, ¿le pusiste snooze? No. Pero bueno, Cindy, ahora sí. Hablando de, we're going to talk about discipline as we had said. And yeah, I don't know. Do you consider yourself a disciplined person? ¿Tú te consideras una persona disciplinada? Disciplinada. No es una palabra fácil. I do consider myself a disciplined person, but cuando quiero, whenever I want to. And I think I can definitely be a lot better. Like off the top of my head, I could think of a lot of areas where I can be more disciplined. Yeah. Sí me considero una persona disciplinada, pero creo que puedo ser mucho más disciplinada. Y solo pensando así rápido, puedo pensar en tantas áreas en las que puedo mejorar mi disciplina. Yeah. ¿Tú, Kim? I agree. I feel that's probably my way of looking at it. But as I hear you, I'm just like, I don't know, what exactly is discipline? Like, ¿qué es ser disciplinada? So actually, yeah, we always love to look up, not always, but a lot of the time, look up the definition of what the words are, because there are topics, and I feel like when we talk about them, we want to understand them to the root. Yeah. Nosotros nos gusta dar como la definición sobre a las palabras del tema que vamos a hablar, porque nos gusta como entender lo que significa esa palabra o ese tema desde, no sé cómo se dice root en español. Desde el fondo. Desde el fondo, desde lo más profundo. De mi corazón. Entonces, la definición, de hecho, incluye en inglés la palabra self. So the definition actually, it's not just discipline, because discipline is like more to discipline someone. Oh, like discipline. Discipline, the way we're going to talk about it, it involves self-discipline. You actually have to include the word self in order to find it in the dictionary. Oh, crazy. So basically, you can't be disciplined if you don't self. Like, it's in you. According to the dictionary. Interesting. I think the dictionary might know more than me. I don't know. Interesante, wow. Pero, okay, so the definition, according to Oxford Dictionary, is that self-discipline, the ability to control one's feelings and overcome one's weaknesses. The ability to pursue what one thinks is right despite temptation to abandon it. Uf, eso está... That is intense. Okay, so, ahora en español. La habilidad de controlar las emociones y no ser débil, y la habilidad de hacer lo que uno cree que es lo correcto, lo que uno debe de hacer, a pesar de las tentaciones de no hacerlo, que puedan surgir de no hacerlo. O sea, honestly, qué intenso. Siento que lo que me gusta más de esa definición es que menciona las tentaciones, porque siento que eso existe en todas las áreas. Si you're trying to eat healthy, si vas a un lugar, tienen comida que no deberías, si estás estudiando para algo, ¿qué pasa? Te están invitando para acá, tus amigos, tú eso, de que va a haber tentación, va a haber. What I'm saying is that what I love about this definition is that they include the word temptation, because I really feel that temptation, once we have a goal, once we have something that we want to work on, temptation is going to be there. Temptation, as far as if you're trying to eat healthy, you go somewhere, there's going to be most like... Pastelito por aquí, pastelito por allá, unos tacos. Leches, ¡qué rico! O si no, si estás tratando de estudiar, if you're trying to study, the temptation as far as going out, your friends is wanting to not study, wanting to just relax. So, wow. I think, yo creo que esa definición incluye bastantes cosas sobre las que uno tiene que estar consciente. I think that definition includes a lot of things for which we have to be aware and conscious. So I think adding to the temptations, which I think is so important, what can we do to eliminate them as much as possible? Or even if we can't, some people are stronger than others with certain temptations. ¿Qué podemos hacer para eliminar las tentaciones lo más posible? Y entender que algunas personas son más fuertes con las tentaciones que otras. Entonces, entiéndete a ti mismo. Understand yourself. Like, if you know that you have to complete an assignment, si tú sabes que tú tienes que completar una tarea o algo, y te dan una semana nada más, y tú sabes que va a ser apenas el suficiente tiempo, pero tú sabes que tú
como yo que sabe cuánto tiempo pasé en las redes sociales, 21 horas, qué vergüenza. Like myself, that I spent, 21 hours that one time when we confessed our hours on social media. One, if you haven't heard it. Season 1, that was the old Cindy. The new Cindy ya no, esa fue la Cindy vieja. No, pero lo que digo es, si yo sé que las redes sociales son una tentación para mí, simplemente en estar, a ver qué onda, a ver qué está pasando. Elimínala. Por ahora. Es tan fácil, Es tan difícil hacer eso. Bueno, es tan fácil de caer en eso. Sí, it's so hard to do that. So, understand yourself. There's people that they don't need to get rid of social media because they can do it no matter what. They can accomplish. We all work differently. My temptation could be social media. Another person's temptation can be the TV, or a video game, or I don't know. There's different areas, and it's just finding out what is your temptation, I guess we could call it, no? I think it comes down to and understanding yourself. Yeah. Understanding yourself, understanding what works and what doesn't. Exactly. Yeah, so I think that's one. Another one is the feelings part, right? The feelings, I think, is like when you don't feel like doing it. The bottom line with discipline, yo creo que lo más importante con la disciplina es que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer a pesar de cómo uno se sienta. You have to do what you have to do despite how you feel. I think the easiest one to give an example for is working out, right? Like if you have a goal, a fitness goal, you're not always, come on, how many of us always feel like working out, always feel like going to the gym? Not always. It's hard. Mm-hmm. But it all depends on what your goal is, what your priority is, and that has to be bigger than the emotional part. And I was actually just reading in Kobe Bryant's, rest in peace, Kobe, in the Mamba mentality, a quote that it just hit me, and I was like, wow, that is so good. That defines Kobe, and that defines who we should strive to be in regards to our discipline. Yo acabo de leer en el libro de Kobe Bryant, que en paz descanse, The Mamba Mentality, que algo que creo que define mucho quién es Kobe Bryant, y que creo que en cuestión de disciplina, como que todos nos podemos poner eso como una meta. Yeah. Y él dijo en el libro, dice, I never thought about my daily preparation. It wasn't a matter of whether it was an option or not. If I want to play and be the best in the game, I just got to do it. Oh. So I would just show up. Mm-hmm. I was just, wow. Like, yeah, because he didn't think about it. Yeah, he didn't think about it. He's human. He's gonna have days where he doesn't lo voy a decir en español. Él dijo, yo nunca pensaba en mi preparación. O sea, nunca era si era una opción o no. Yo sabía que si yo quería ser el mejor, yo tenía que entrenar y punto. Entonces, I would just show up. Como que yo simplemente iba a entrenar, no importaba si quería o no, cómo se sintiera. If you had to wake up at 4 a.m., no era una opción. O sea, wow. That is major. Wow. Me has dejado speechless. I think he did that and still does that for so many of us. Mm-hmm. And I think that's what makes him so legendary, that he had that discipline. And what's beautiful to me is that he's obviously a legend in the basketball, but everything that he would do, everything, he had his family, he had his podcast, he had his own business. Yeah, that's just, like, I want to be like that. I think we all want to be like that. But I think that also leads us to something else that we wanted to talk about. I mean, I feel like Kobe is the perfect example of all of the points we'd love to hit about discipline. Yo creo que Kobe Bryant es el ejemplo perfecto sobre todos los puntos que quisiéramos tocar sobre la disciplina, pero una de esas cosas es la prioritizing, las prioridades que nos damos. You know what? It's funny that you bring that up, because I think prioritizing also goes down to your goals, to writing down your goals. Because one thing that a very wise woman told me once is that if we don't write down our goals, then they're just ideas. And when she told me that, I was like, that is so true. Mm-hmm. Because I could, lo que dije es de que una vez, una mujer muy sabia me dijo que si no escribimos nuestras metas, solamente son ideas. Mm-hmm. Y cuando me dijo eso, me quedé como de que es tan cierto. Porque, por ejemplo, si yo un día quiero abrir mi propia compañía y yo nomás estoy diciendo, mi meta es abrir mi compañía,
Okay, pero no tengo un plan, no tengo short-term goals que va a llegar a esa meta. What I'm saying is that it's so true because if, for example, one day I want to open my own company and I'm just, one day I want to open my own, it's so true. It's just there. The idea is there. Mm-hmm. But once we have our goals, once we have a plan, once we have our days, we're going towards something. And I think that is where the discipline comes in. So if you have to go meet with someone on Thursday at 6 p.m., then you're going to go meet that person at 6 that will help you reach your goal. If you have to go split a building, I don't know. Yeah, there's going to be temptation. What if, you have a dinner at 6 p.m.? What that's where the balance comes in. Yeah, I think they go hand in hand. When you write down your goals, I think that also helps you define what you're going to prioritize in your life, which what you said is exactly that. You have to start realizing what things you have to give up or say no to or sacrificing so that you could make those things a priority and stay disciplined in them. Yo creo que lo que tú estás diciendo se alinea perfectamente con encontrar cuáles van a ser tus prioridades. Yo creo que el escribir tus metas te ayuda a definir cuáles van a ser tus prioridades, porque en el momento de tener que tomar decisiones en muchas cosas, te va a ayudar a entender a qué le vas a tener que decir que no o que sí, y viceversa. Te da más claridad en ese aspecto, qué cosas vas a tener que sacrificar. Y de hecho, vuelvo a hablar de Kobe Bryant porque creo que él es el mejor ejemplo. Es alguien que creo que todos admiramos tanto por eso. I'm going to talk again about Kobe Bryant because I think he's just the greatest example of this discipline and someone who we all admire for that. But in the Mamba mentality, he talks about he's like, I knew my priorities were the game and my family. So he would wake up at 5 a.m., work out until 7, be with his girls in the morning, spend that morning quality time with them, take them to school or whatever, and then have other workouts throughout the day to help with his game. And he talks about how throughout the day, he'd have to take naps. He's like, because I had to sacrifice sleep. And I'm like, wow, Kobe, yo quiero ser como tú. Wow. Pero lo que estoy diciendo es de que en The Mamba Mentality, que Kobe también habla sobre esas cosas que él tenía muy claras, de que él tenía muy claro que sus prioridades eran ser el mejor basquetbolista y su familia. Entonces, eso requería que él se despertara a las 5 de la mañana para entrenar de 5 a 7 y a las 7 tenías la mañana con su familia, con sus hijas y todo, y entrenaba el resto del día y viceversa. Mm-hmm. Y durante el día él se tomaba como siestas, como power naps, porque él decía, yo tenía que sacrificar mucho el dormir, muchas horas de dormir, para poder no tener que sacrificar o a mis hijas o mi entrenamiento. Y yo dije como que, wow, qué nivel de disciplina y qué nivel de tener claro. Y de inspiración. Sí, tener claro esas metas y ese objetivo. Y no es fácil. Yeah, no. I think everything that we're saying, I think that is going to be our new goal, our new challenge. That's our challenge, to write down our goals. Write them down. Escribe tus metas. Olvídate de cómo te sientas. Al menos de que estés entrenando muy duro, al menos que sea algo como muy drástico, claro, ¿no? Como claro. que tu cuerpo ya no puede. Claro. Pero ustedes entienden lo que queremos decir. You guys, I think, understand what we're trying to say. Obviously, if you're like training super hard and your body literally is giving out, like, no, don't overdo it. But I think you guys understand what we're trying to say. Really don't focus on your feelings and whether you want to or not, and understand what works for you and what doesn't. I'm gonna tell you something about my workouts. When I would wake up, I used to be so disciplined with my workouts at 5 a.m. Yo me despertaba a las 5 de la mañana. Pero yo sabía que no era fácil. Entonces, lo que yo hacía la noche anterior, me ponía mi ropa de hacer ejercicio y dormía con ella, porque así me despertaba y era como que qué vergüenza, y me iba a sentir como decepcionada de mí misma si yo me quitaba esa ropa de hacer ejercicio sin hacer ejercicio. So that would literally push me. I would wear my workout clothes to sleep, and I would wake up at 5, and it would be so embarrassing for me if I
if I took off those clothes without working out. Yeah. Like, so that really helped That you helped stay you, disciplined. exactly. And So I love, understand yourself. Exactly. Understand yourself. You're going to try stuff. Tal vez no. What I can share, my personal story is right now that I'm studying for something. In the beginning, I was like, oh, I need to study Monday through Sunday. I need to stay up until 1 a.m., wake up at 6 a.m. And I was doing that. And my brain, by 11, like I wasn't technically retaining the information. And I was like, okay, what is going to work for me? So I was able to kind of monitorize, or kind of plan analyze better. Yeah, like, okay, working. Monday va a ser mi longer day. Tuesday va a ser mi, it just, you now you play with your mind, but kind of sort of. You tell your, of course. I just think it's understanding yourself. That's the bottom line. Lo que estoy diciendo es de que, como dijo ella, es entendernos en nosotras mismas. Algo personal que me he estado haciendo es al tiempo de estudiar. Al principio, o sea, yo quería estudiar de lunes al domingo, llegaba del trabajo a las 6 o de 6 hasta la 1 de la mañana, todos los días. Y en realidad, come on, eso en mi cerebro no. Ya para las 11, no realísticamente mi cerebro ya no está funcionando. Eso fue poco a poquito donde dije, ok, ¿qué funciona para mí? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué me motiva? ¿Qué esto? Planear y saber qué funciona para mí para poder dar lo mejor de mí. Totalmente. Entonces, a ver, en resumen, ¿cuáles son? Ok. Escribir tus metas. Poner fecha también. Poner fecha. Eso te va a ayudar a entender cuáles son tus prioridades. Exactamente. No te enfoques en cómo te sientas, si tú quieres o no. O sea, enfócate en the bigger picture, en tu meta en total. Entonces, no te enfoques en ese momento cuando no tengas ganas de hacer algo. Y es un sacrificio. Muchos sacrificios. There is going to be a lot of sacrifice. There is going to be temptation. Va a haber tentación, pero es ahí cuando vemos nuestras metas, cuando recordamos nuestras metas. It's then when we remember our goals where that helps us to not fall into the other. I mean, I do. Ojo. ¿Cómo se dice ojo en inglés? Just, ojo. I do think you should give yourself time for yourself too. No es nomás de que, por eso es importante tener tus metas, porque luego es like, okay, este día voy a hacer esto. The next days I could do this, I could do that, esto, right? Yeah. I agree. Yeah. I'm inspired. Woo, me too. Estoy muy inspirada. Aquí tengo mi notebook. Terminar, voy a escribir todo. Todo. Tenemos que hacer un check-in después, durante la temporada, a ver cómo vamos con nuestra disciplina, tanto nosotras como ustedes. Exacto. So, eso es el sum up. Ese es el sum up. Ese es el resumen. A ser disciplinadas. To be determined. To be disciplined. Right? Tú me entiendes. Tú me entiendes. Ok, ahora sí. Mi hermana. Ay, yo. Tell me un poquito más question, my dear. What's a bad habit you've managed to change in yourself over time? And what did you do to change it? Do I have to answer first? Well, I asked. Well, so. Just kidding. With time, you know what? I feel like it was something I've noticed recently is I used to be very, very sensitive. I would take stuff so personally. I would think if someone did something, it was because I did something. It's because me. But I've learned I think it obviously... To chill. To chill. Yeah, to Aprendiste chill. a chillar. Yeah, it's like the world does not revolve around me. Come on. I'm just kidding. It's the truth. It's the truth. And I feel like what has helped is a lot of reading, therapy, of course, and, listening to podcasts, listening to other people, and just listening to advice. Yeah, it's like not being so sensitive. So, yeah. I actually agree. I think you're so much better. You're definitely not someone I would consider a sensitive person in the way that you used to be. I think having some sensitivity is good, pero antes era como que... ¿Lo dije en español? No creo. No. Ok, corto en español. Es que ya saben mi español. En corto es de que antes... Si quien batalla con el inglés, ahora imagínate. Antes era como más sensible. Para todo me sentía de que si me decían algo... Muy sentida. Ajá, si alguien decía algo, es porque yo. Pero he aprendido a no enfocarme tanto, no ser tan sensible. Y lo que le digo... Entendió que el mundo no gira alrededor de ella. Exactamente. Las acciones de los demás no giran alrededor. Sí, no es fácil porque lo fui por mucho tiempo. No fue un día para el otro, pero siento lo que me ayudó es terapia, leer, escuchar podcasts, escuchar las historias de otras personas y siento que sí, lo he mejorado en ese área. Bastante. Yes. Gracias, Cindy. De nada, Kim. A ver tú, la pregunta a Cindy. Para mí yo creo que he aprendido a no ser a reaccionar
tanto en el momento, como que he aprendido a tener mucha paciencia y mucha compasión y mucho entendimiento, porque sí, antes era como más... Y es true porque me acuerdo que cuando teníamos como, no conflicts, pero when we would argue, me daba como cosa a decirte porque no sabía cómo iba a reaccionar. Yo era muy intensa. No es que pegaba y eso, pero sí como que reaccionaba, like, no, ¿por qué? Like, yeah. Era muy intensa. Sí, eras intensa, sí. I think I've learned a bad habit that I used to have is that I was very reactive. Like, I wouldn't think about the other person, I just react. Yeah. I think about myself in a response. And I've learned to just be a lot more patient, more compassionate, empathetic, understanding, because like I just used to snap. Yeah. Her intense level went from like 99.9% to like 35%. Yeah, which is good. I think we should be a little, we should have a little spiciness, pero no, I think we should be understanding. So lo que yo hice es algo que yo no estaba consciente. I wasn't conscious. I mean, I think you guys would tell me, pero como que no lo entendía. No, yo no. Yo no impulsiva, ¿cómo crees? No, but a lot of reading. Seriously, you guys know that I love to read, and reading seriously just opens your mind so much, and it helped me understand that, just like patience, empathy, compassion, and I'm not perfect, but I'm definitely better. You still have some intense points. Yo dije, wow, Kim, tú estás muy bien con yo dije que te fuiste del 99.9 al 30. No, pero lo que yo hice es que leer mucho. A mí el leer es algo que ustedes saben que yo lo amo hacer, pero a mí me ayudó mucho, me ha ayudado mucho y me abre la mente. Me ayudó a entender eso porque yo no tenía tanta conciencia que yo era así, y me ayudó a tener más paciencia, compasión, empatía, y aún no soy perfecta, obviamente. Creo que puedo mejorar mucho, pero ahí vamos. No, sí, vas. De que vas. She goes, yeah. We going. All right, chicos, chicos, plebes. La sinaloense, se le salió los sinaloense. Se me sale los sinaloense. Pero no, you guys, thank you again so much for your love, for your support, for your comments. I think I could sit here all day and say all the reasons why I'm thankful for you guys. We thank you so much. Le digo que estamos muy agradecidas por ustedes. Estamos muy contentas de esta segunda temporada. La próxima, no se la pierdan porque vamos a tener un special guest. A nuestro primer invitado de la temporada. Así que va a estar muy, muy bueno. Súper buenísimo. Así que, thank you guys. Muchas gracias. Si aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, las invitamos. YouTube, Tell Me un poquito más. También en todas las podcast plataformas, Apple, Spotify. If you haven't yet subscribed to our YouTube channel, we invite you guys to YouTube, Tell Me un poquito más. Hit subscribe, and then all of our podcast platforms. Seriously, Apple we appreciate Spotify. the love and the support so much. And we're just so grateful. Yes. Until next time, remember, special guest. Bye.